वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इके एजुकेशन ओडिशा। आज टॉपिक होउछि यूक्रेन रूसिया वार। तेबे चलंतु आरंभ करिवा आज टॉपिक यूक्रेन रूसिया वार। युद्ध को जीवा पूर्व जानिबा यूक्रेन एवं रूसियार इतिहास संपर्क में किछि। 1991 मसीहा पूर्व यूक्रेन रूसिया एवं अन्य किछि स्टेट एकाठी मिसी यूएसएसआर नाम परिचित थिला। राजनैतिक तिक्तता, अर्थनैतिक स्थिति, आभ्यंतरीण और बाह्य कारण जो 1991 मसीह यूएसएसआर डिविजन हो सृष्टि है 15टी देश। एगुड़िक है आर्मेनिया, आजारबाईजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, काजाखस्तान, कायराजिस्तान, लाटभिया, लिथुआनिया, मोल्डोभा, रूसिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन एवं उज्बेकिस्तान। एथिमध्यरु सर्वबृहत है रूसिया एवं द्वितीय बृहत है यूक्रेन। सेपारेसन बेलू यूक्रेन पाखरे आणविक अस्त्रशस्त्र भरपूर थिला। सारा पृथ्वीर आणविक अस्त्रशस्त्रर भंडार भाव 3 नंबर स्थान थिला यूक्रेन। किंतु यूएस एवं रूसियार प्ररोचन पड़ी 1994 मसीह नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रिएटी राजीनामा स्वाक्षर कला। एथिरे शर्त थिला कि यूक्रेन समस्त न्यूक्लियर वेपन नष्ट करदेव। ता बदल में यूएसए रूसिया यूक्रेन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट एवं सिक्योरिटी पाई पूर्ण सहायता करने संगे संगे यूक्रेन अखंडता बजाय रखा पूर्ण सहयोग करेंगे। यह बुडापेस्ट मेमोरेंडम नाम परिचित। राजीनामा स्वाक्षर कलापर रूसिया यूक्रेन समस्त न्यूक्लियर वेपन नष्ट कला एवं यूक्रेन नॉन न्यूक्लियर कंट्री रूपे परिगणित है। अप टू 2010 मसीहा पर्यंत यूक्रेन एवं रूसिया रिलेशन ठीक ठाक चलला। 2010 मसीहा बेलू रूसियन सपोर्टर बा प्रो रूसियन लीडर विक्टर यूशचेन्को प्रेसिडेंट हेले। रूसियन सपोर्टर होइथिबारु तांकर समस्त पॉलिसी रूसियन डायरेक्शन रे चलला। ब्लैक सी एरिया एवं क्रीमिया एरिया को रूसिया मुक्त भाव में व्यवहार करिवार लागिला। प्रेसिडेंट को कूटनीति को बुझीपारी यूक्रेन रे रिवोल्यूशन सृष्टि है एवं यह एपरी उग्र रूप धारण कला जे शेष राष्ट्रपति गादीच्युत हो पलायन कले। 2014 मसीह पेट्रो पोरोशेन्को प्रेसिडेंट हेले। से थिले आंटी रूसियन लीडर। रूसियन प्रभाव को नष्ट करने को से चेष्टित हेले। 2014 मसीह इलीगाली रूसियन आर्म फोर्स क्रीमिया जहाँकि यूक्रेन रो पार्ट थिला ताको यूक्रेन आर्मी ठारू अख्तियार कले। The moment Russian troops smash their way into Ukraine's Crimea air base. Backed by armoured vehicles, gunfire and stun grenades, special forces supported by pro-Russian militia stormed the Belbek compound near Sevastopol on Saturday. One Ukrainian serviceman was reportedly injured in the seizure, while the base's commander was also detained for talks. Overwhelming the airport within what appeared to be a matter of minutes, the Russian soldiers took control, herding their Ukrainian counterparts into one area of the base. Despite little resistance, some, unable to accept the takeover, were wrestled to the ground and dragged away. The compound's deputy commander said the Russians had surrounded the base, giving them 1 hour to surrender. Home to 29 MiG fighter jets, Belbek was one of the last military facilities in Crimea still under Ukrainian control. रूसियार क्रीमिया अख्तियार को देखी भविष्य में विपदर आशंका करी यूक्रेन यूरोपियन यूनियन सह संपर्क दृढ़ कला एवं नाटो रे योगदान करने आगभर है। नाटोर फुल फॉर्म होउछि नॉर्थ अटलांटिक ट्रिएटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो रे कौनसी देश सामिल हेले ता प्रति कौनसी राष्ट्र आक्रमण कले नाटो मेंबर से राष्ट्र को संपूर्ण सहायता जोगाई देबे। जेतेबेले यूक्रेन नाटो रे जोग देव बोली रूसिया जानिला सेतेबेले यूक्रेन को चेतावनी देला। कारण रूस निज सुरक्षा दृष्टि नाटो सैन्य निज सीमारेखा निकट को आसंतु बोली चाहू नथिला। एहा ता पई विपद सृष्टि करियो बोली आशंका करथिला। किंतु यूक्रेन एक स्वाधीन राष्ट्र। एहा तार आभ्यंतरीण व्यापार। तेणु रूस कथा से कहीं सुनिब। ओलटा घोषणा कला 2024 मसीहा सुधा यूक्रेन नाटोर सदस्य हो। यह रूसियान यूक्रेन वार प्रथम कारण। तेबे आउ किछि कारण रही आसंतु आमे जानिबा।
ରୁଷିଆର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଡନ୍ଟେକ୍ସ ଏବଂ ଲୁହାନ୍ସ୍କ, ଯାହାକି ଡନବାସ୍ ରିଜନ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ସେଠାରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, କାରଣ ସେଠାରେ ରୁଷିଆନ୍ ଅରିଜିନ୍ର ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାରେ ସେପାରେଟିଷ୍ଟ ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ରହି ରୁଷିଆକୁ ସାପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସେପାରେସନ୍ ଆର୍ମି ଗଠନ କରି ରୁଷିଆ ସହାୟତାରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ରୁଷିଆ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସେପାରେସନ୍ ଆର୍ମିଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସାହସ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ। ରୁଷିଆ ଚାହୁଁଛି ଡନବାସ୍ ରିଜନ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁ, କିନ୍ତୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏହା ଚାହୁଁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷିଆ କହୁଛି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ରିମିଆକୁ ରୁଷର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ମାନି ନେଉ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସେ 24 ଫେବୃଆରୀ 2022ରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସହରକୁ ମିସାଇଲ୍, ସ୍ଥଳସେନା, ଆକାଶବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରେ। ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ଏହିପରି ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିରୋଧ କରି ରୁଷିଆ ଉପରେ ପଲିଟିକାଲ ଏବଂ ଇକୋନୋମିକ୍ ସାଙ୍କସନ୍ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୁଷକୁ ତା'ର କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା ଏପରି ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ମନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି। Не горячее, не гибридное, но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица, не наши спины, наши лица. ୟୁକ୍ରାଇନ୍ ସେନା ସହ ୟୁକ୍ରାଇନ୍ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ରୁଷର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଉଠେ। Папа будет продавать что-то, будет помогать нашим героям, нашим войскам будет помогать, может даже будет воевать.
Видео включи, блядь, видео. Нет, выходить, чтобы не дай бог не было ничего. А вы выйдите просто. ସାରା ବିଶ୍ୱ ରୁଷର ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରେ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜିକୁ 17 ଦିନ ହେଲାଣି ଯୁଦ୍ଧ ସରିନାହିଁ, ଚାଲୁ ରହିଛି। Прямо над хатами. Прямо ось над хатами літають, падли. Полетіли в сторону аеропорта, бомблять аеропорт. Чути, що йде бій. Failed blitzkrieg, Russia is now shifting strategy, taking steps toward a long and grinding war. And Russia is increasingly relying on another long war tactic, siege. Russia is starving out the city of Mariupol. ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ସାଧାରଣ ଜନତା, ଦୁଇ ଦେଶର ଆର୍ମି, ଲଢୁଆ ବିମାନ, ଟ୍ୟାଙ୍କ, ବହୁ ଧନଜୀବନ ହାନି ହେଲାଣି। କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହେଲେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯୁଦ୍ଧର କୁପ୍ରଭାବ ସାରା ଦେଶର ଇକୋନୋମି ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ନିଶ୍ଚିତ। ରୁଷିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବା, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସାରା ଦେଶ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧପତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ରାଉଣ୍ଡ ବାଇ ରାଉଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଉ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ୟୁଏସ୍ କିମ୍ବା ନାଟୋ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସହାୟତା ନ କରେ, ତେବେ ୟୁକ୍ରେନର ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ୟୁକ୍ରେନର ଯେତେ ସୈନ୍ୟବଳ ତାହା ରୁଷିଆନ ସୈନ୍ୟବଳ ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍। ପୁଣି ରୁଷିଆନ ସୈନ୍ୟମାନେ ୟୁକ୍ରେନର କ୍ୟାପିଟାଲ କିଏଭ୍ ଠାରୁ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାଷିଆ ଏନ୍ଟିପି ରାଜିନାମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି 2014 ମସିହାରେ କ୍ରିମିଆକୁ ଅକ୍ତିଆର କଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି 1994 ମସିହାରେ ୟୁକ୍ରାଇନ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁଏସ୍ର ପ୍ରରୋଚନାରେ ନ ପଡ଼ି ସାଇନ୍ କରିନଥାନ୍ତା, ତେବେ ନିଜ ପାଖରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଆଣବିକ ୱେପନ୍ସ ମହଜୁଦ ଥାନ୍ତା ଏବଂ ରୁଷିଆ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସାହସ କରିନଥାନ୍ତା। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଇକେ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଅନେକ ଏଜୁକେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।